آپ देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुनन इब्न माजा के अंदर हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम कलाम नहीं होना। हम सब का भाई ये ईमान है, ये अक़ीदा है कि हम सब ने मरने के बाद दोबारा खड़े होना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के हुज़ूर पेश होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब से हमारी ज़िंदगी के बारे में सवाल करने हैं, पूछा जाएगा। नमाज़ों के मुतालिक सवाल होंगे, सारे ज़िंदगी के मुतालिक हिसाब व किताब लिया जाएगा। लेकिन तीन किस्म के लोग जिनको हम बदकिस्मत भी कह सकते हैं, ज़िल और रुसवा भी कह सकते हैं, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे हम कलाम ही नहीं होना। फिर आगे शाफ़ में वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामति, और क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तरफ नज़र रहमत से भी नहीं देखना, देखने का वारा नहीं फरमाएंगे। वला युज़क्कीहिम, और फिर इन लोगों को जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम कलाम भी नहीं होना, नज़र रहमत से देखना भी नहीं है। तीसरी वाइद ये बयान फरमाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको गुनाहों से पाक भी नहीं करना, मुआफ़िनामा भी कोई चीज़ नहीं है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए फिर दर्दनाक अज़ाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है, बड़ा सख्त तरीन दर्दनाक अज़ाब, तकलीफ दे अज़ाब अल्लाह ने तैयार किया हुआ है। साहबी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ने ये बात 3 दफ़ा दोहराई, 3 मरतबा ये फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना हम कलाम होना है, ना नज़र रहमत से देखना है, ना गुनाहों से मुआफ़ी मिलेगी, ना पाकीज़गी की जाएगी, बल्कि इनके लिए रब्बुल आलमीन ने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। फिर साहबी अर्ज़ करते हैं, मैंने पूछा ख़ाबु ख़ासिरुन मिनहुम या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, वो लोग दिल और रुसवा हो जाएं, नुकसान उठाया इन लोगों ने, अल्लाह के पैगम्बर ये लोग कौन हैं जिन्हें रब्बुल आलमीन ने इस्लाम में बयान फरमाई है। आपने कहा है सबसे पहला शख्स वो है अल-मुस्बिल इज़ारा, मैं कि जो अपनी चादर, अपना तहबंद, अपना कपड़ा वो टखनों से नीचे लटका के रखता है, उसके टखने नंगे नहीं रहते बल्कि वो टखनों को ढांप कर रखता है। आपने शाह में कि ये ऐसा बदकिस्मत इंसान है कि अल्लाह आलमीन ने कल क़यामत के दिन इस बंदे से हम कलाम होना पसंद नहीं फरमाना, हम कलाम भी नहीं होंगे, गुनाहों से मुआफ़ी भी नहीं दी जाएगी, नज़र रहमत से बिल्कुल भी देखना गवारा नहीं किया जाएगा, बल्कि दर्दनाक अल्लाह आलमीन ने अज़ाब तैयार कर रखा है। तो पहला शख्स भाइयों जो अपने तहबंद, अपना कपड़ा, जो भी उसने लिबास से बतन दिया हुआ उसका तकवा से नीचे है, तो ये सख्त वैद बनने के लिए है। एक और जिससे मार्का ने शाह फरमाया अल-मुस्बिलु, जितना कपड़ा भी नीचे लटका है उसके मा अस्फला मिनल काबैन फहुवा फिन्नार, जितना भी कपड़ा उसका टखरे से नीचे है मैं वो जहन्नम के अंदर चलेगा, वो आग के अंदर है, वो जहन्नम के अंदर है, वो जितना मर्जी कपड़ा नीचे लटका के रखे। तो ये वसल्लम ने ये औरतों के लिए हुक्म दिया कि औरतों के टखने हमेशा ढके होने चाहिए, नंगे नहीं होने चाहिए। फिर आपने शाह फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है, वो मलऊन आदमी है जो मर्द औरत की मुशावह इख्तियार करता है, औरतों की तरह अपने टखने ढांप कर रखता है, अपना चाल ढाल रहन सहन हर औरतों की तरह रखता है, मैं कि ये रब्बुल आलमीन मलऊन है ये अल्लाह की तरफ से। और ऐसी औरत जो मर्द के साथ मुशावह इख्तियार करे, उसके टखने नंगे हो, मर्द के जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को हुक्म दिया है, अगर औरत के टखने नंगे हैं तो वो भी मलऊन औरत है। तो ये भाइयों सख्त वईद है जो बंदा टखने से नीचे रखता है अपना कपड़ा। फिर दूसरा आपने शाह में वलमन्नान फीमा आता, और वो दूसरा वो बंदा है जो दुनिया के अंदर किसी
کے ساتھ نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نیکی والا معاملہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جتلاتا ہے، اس کے اوپر احسان اپنا سمجھتا ہے کہ میں نے اوپر احسان کیا، اس کو پریشان کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، میں کہ ایسا بندہ ہے جو اللہ العالمین اس سے بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا کہ مجھے کسی طرح نیکی کرنی ہے، احسان کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ تو راضی ہو جا، کیونکہ اصل میں جسے مارکا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ رب العالمین اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو بھائی نیکی کرنے کے بعد احسان نہیں دکھانا۔ تیسرا اور آخری بندہ آپ نے شاہ فرمایا والمنفق صلعۃ بالحلف الکاذب، میں کہ تیسرا وہ بندہ ہے جو مارکیٹ کے اندر کھڑا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، اپنا سامان بیچ رہا ہے، کاروبار کے اندر ہے، تجارت کر رہا ہے، اب وہ اپنے سامان بیچنے کے لیے، کاروبار کو چمکانے کے لیے کہ گاہک کسٹمر میرے پاس زیادہ سے زیادہ آئے، وہ سامان کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میرا مال بڑے لو کوالٹی کا ہے، نکمنا ہے، لیکن پھر بھی قسمیں اٹھاتا ہے کہ واللہ لا الہ الا اللہ میں نے یہ مال اتنے پیسوں کے اندر خریدا ہے، میرا یہ مال اتنی اعلیٰ کوالٹی کا ہے، وہ قسمیں اٹھا کر جو ہے وہ اپنا مال فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، صرف اس لیے کہ میرا کسٹمر مطمئن ہو جائے کہ یہ مال بڑی اچھی کوالٹی کا ہے، بڑا اعلیٰ کوالٹی کا ہے۔ تو یہ کام کرنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ بھی اللہ کی نظر رحمت سے دور ہوگا۔ اللہ العالمین نے ہم کلام بھی نہیں ہونا، ایسے بندوں کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرنا، اللہ العالمین نے ایک دردناک عذاب جا کر رکھا ہے۔ تو یہ بھائی اس سماجے کے اندر 3 اشخاص کا ذکر ہے، اور اس سماجے کے اندر اور بھی کئی اللہ العالمین نے اندر ذکر کیے ہیں، شراب نوشی کرنے والا، شراب کو بنانے والا، والدین کا نافرمان، اور بھی کئی آپ نے ذکر فرمائے ہیں۔ تو یہ 3 بندے جو ہیں نا، یہ اللہ کی نظر رحمت سے دور رہیں گے، کپڑا نیچے لٹکانے والا، چھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا، اور نیکی کر کے احسان کر کے اس کو چلانے والا۔ یہ 3 اشخاص بھائی ایسے ہیں جس اللہ العالمین نے کل قیامت کے دن ہم کلام ہونا ہے، نہ اس سے نظر رحمت سے دیکھا جائے گا اس کو، نہ اس کو گناہوں سے معافی دی جائے گی، اور ان کے لیے اللہ العالمین دردناک عذاب جا کر رکھا ہے۔ تو بھائیو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تینوں قسم کے اشخاص سے اللہ العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ العالمین ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بقول قولی ھذا، صلی اللہ علیہ وسلم۔